Karon di ay mga bandol, medyo Avenger atong paghatag sa Bundle of Joy kay naitabakunon nga sapa. Bisig unsa pa kalisod ang among agian, basta makahatag lang mi og Bundle of Joy. So na may giandam nga dala, gamay lang ni, pero dako na nigtabang nila mga kabandol. Mao to, niabot na ta sa ilang balay. Nya, musulod na ta. Tara, Kira. ugani ko ninyo. Si Melvin Bernales ko. Bernardi? Oh, nga looy nga pamilya. Oo. Oh, man niabot ko dani. Kani akong gihatag, simple rani, gamay rani, pero gikan sa kasing-kasing. So, may ka-istorya nimo, te. Kanang dako kong pasalamat kay dihay ni abot ng grasya gikan ni Elben Bernalde. Melben Bernaldez. Dakong salamat ko po sa Ginoo nga gihatdan ko grasya nila. Oh, giligmad say. Ang tinuod nga kalipay dili day kay atong gidawat, kundi ang kalipay nga atong gihatag. Salamat sa pagtanaw og hinaot makapadayon ta sa paghatag og paglaom. Mga